পাইছে কি আজি 4 বজাৰ পৰা সিভিল ডিফেন্স মক ড্ৰিলৰ এটা নিৰ্দেশনা আহিছিলে, তাতে আমাৰ জিলাখনো আছিলে। সো তিনিচুকীয়া জিলাৰ আজি দুটা লোকেশ্যনত 4 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে সিভিল ডিফেন্স মক ড্ৰিল এটা কৰা হৈছে। এটা হ'ল আপোনালোক আমি সব প্ৰেজেণ্ট আছোঁ থানা চাৰিআলি, আৰু দ্বিতীয়তে ডিগবৈ IOCLৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং। সো বেচিকেলি আমি এটা সিচুৱেশ্যন সিমুলেশ্যন এটা কৰিলোঁ, য'ত এটা বিল্ডিঙত ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনৰ এটা মক ড্ৰিল হ'ল। সো ভেৰিয়াছ ইমাৰ্জেঞ্চি ৰিলেটেড ডিপাৰ্টমেণ্ট যিমান আছে, চিভিল ডিফেন্স, DDMA, হেল্থ, তাৰপিছত ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ, মিউনিচিপালিটি সবে ইনভলভ হৈ আছে। ইনভলভ হৈ পেলাই এইটো জাষ্ট এটা সিমুলেটেড সিচুৱেশ্যন কি আমাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছটো কিমান আৰু কেনেধৰণে মানে আমি এই সিমুলেটেড সিচুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিছোঁ। সো তেনেধৰণৰ আজি 7টাৰ পৰা এটা ব্লেকআউট মক ড্ৰিলো হ'ব, আপোনালোকে গম পাইছে 7টাৰ পৰা 7:15লৈকে। সো তেতিয়া আমি এইটোও চাম কি ব্লেকআউটৰ কাৰণে তিনিচুকীয়া টাউন আৰু ডিগবৈ টাউনৰ কাৰণে আমাৰ কিমান প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ আছে। तिनसुकिया डिगबोई में मॉक ड्रिल चल रहा है। मॉक ड्रिल एक अभ्यास है और इसमें हम लोग हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में रिस्पांस कैसा होगा ये टेस्ट कर लेते हैं। तो आज के दिन में मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस और पुलिस और अन्य फोर्सेस शामिल हुए हैं, जैसे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस भी शामिल हुआ है और मेडिकल सर्विसेज भी शामिल हुए हैं। बाद में जो गवर्नमेंट से जैसे डायरेक्शन आएगा मॉक ड्रिल और चलेगा, उसमें लोगों का भी हम शामिल कर लेंगे। और आज इसी मॉक ड्रिल में हम लोग ब्लैकआउट भी कर लेंगे, जो एक युद्ध के दौरान हो जाता है, उसका भी एक अभ्यास हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट से जैसे डायरेक्शन आएगा मॉक ड्रिल कंटिन्यू होता रहेगा इसके बारे में। तो अभी ये तिनसुकिया में यहाँ पे मॉक ड्रिल चल रहा है। म्यूनसिपाल्टी का जो बिल्डिंग है उसमें बॉम्बिंग होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करेंगे, विक्टिम को लेके हम लोग हॉस्पिटल में कैसे जाएंगे, आग कैसे बुझाएंगे, इसके बारे में इसका मॉक ड्रिल हो रहा है।